Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bertemu kembali dengan video sinau. Kali ini kita akan belajar dengan cara menduplikasi dawuh Buya Syakur Yasin dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Adapun judulnya adalah persepsi dan konsepsi. Apakah yang dinamakan persepsi? Lalu kita bandingkan dengan konsepsi. Apa yang dimaksud konsep? Kita jangan dulu memasuki wilayah konsepsi ketika kita belum menyelesaikan persepsi. Tidak mungkin dong. Kalau persepsinya salah, konsepsinya salah. Kalau konsepnya salah, konklusinya salah, implementasinya salah, aplikasinya salah, semuanya salah. Itulah sebabnya kita harus mulai dari awal. Mari kita coba betulkan dulu persepsinya. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah pemahaman Anda. Kita tidak mendefinisikannya, tetapi hanya sebuah contoh saja. Memahami sebuah kata adalah persepsi. Memahami satu kalimat adalah konsepsi. Misalnya, Pak Tato pandai silat, pandai bermain silat. Anda tahu nggak siapa Pak Tato ini? Apakah Anda kenal Pak Tato? Apa pekerjaannya? Oke, kenal Pak Tato, tahu pekerjaannya dosen, tinggalnya di mana? Di luar kota Indramayu. Oke, benar persepsi Anda tentang Pak Tato. Siapa yang pandai bela diri silat? Pak Tato. Pak Tato pandai bermain silat. Dengan konsepsi semacam itu, suatu ketika Anda berkelahi dengannya, ya jangan coba-coba berkelahi dengannya. Anda nggak bakalan menang. Itu berarti paham. Tetapi ternyata ada orang Inggris tidak mengerti silat. Dikiranya silat itu memasak. Akhirnya Pak Afkar berbelanja di pasar untuk membeli sayuran dan membeli rempah-rempah atau bumbu. Pak Tato, tolong masak ini. Itu berarti Anda tidak memahami konsepsi. Sekarang Anda tahu Jakarta di sisi mana? Barat atau timur? Barat. Ketika Anda menduga bahwa Jakarta berada di sebelah timur, Anda tidak akan sampai di Jakarta, tetapi sampai di Surabaya. Persepsi ini perlu dijelaskan secara rinci, dan batasannya itu ada dua dalam ilmu logika. Menghimpun satuan yang sama
dan menolak apapun yang tidak sama. Bahasa Arabnya namanya jami' dan mani'. Ini ajaran dari Aristoteles tentang ilmu logika itu, sekalipun oleh John Dewey ditentang atau ditolak. John Dewey mempunyai pemikiran baru, namanya metodologi riset. Ketika persepsi kita benar, konsepsi kita benar, konklusi kita juga benar, dalam menyusun premis-premis juga benar, semuanya kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Semakin banyak pengetahuan yang kita pahami, semakin pengetahuan kita banyak. Mengerti antropologi, mengerti sosiologi, memahami sejarah, memahami kosmologi, memahami psikologi, memahami segalanya. Semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, semakin pintar kita, semakin kita cerdas. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, apa yang terjadi? Kita dapat melihat alam semesta ini semakin indah. Mang Kadim, seorang petani yang suka mencangkul, sedang makan buah apel. Satu lagi, seorang dokter ahli gizi makan buah apel. Mang Kadim mengatakan enak. Dokter juga mengatakan buah apel rasanya enak, tetapi kualitas enaknya berbeda. Mengapa? Karena seorang dokter memahami kandungan vitamin apa saja yang ada pada buah apel itu yang bermanfaat untuk dirinya. Sementara Mang Kadim hanya memahami rasa enaknya saja. Itulah kualitas yang membedakannya. Jadi alam dunia terasa semakin indah ketika kita semakin cerdas. Was ist Wahrnehmung? Vergleichen wir sie mit Konzeption. Was ist ein Konzept? Wir sollten uns nicht mit Konzeption befassen, bevor wir unsere Wahrnehmung abgeschlossen haben. Das ist unmöglich. Wenn die Wahrnehmung falsch ist, ist auch die Konzeption falsch. Wenn das Konzept falsch ist, sind auch die Schlussfolgerung, die Umsetzung und die Anwendung falsch. Alles ist falsch, deshalb müssen wir von vorn beginnen. Versuchen wir zunächst, die Wahrnehmung zu korrigieren. Was ist Wahrnehmung? Wahrnehmung ist unser Verständnis. Wir definieren sie nicht, sondern geben nur ein Beispiel. Ein Wort zu verstehen ist Wahrnehmung, einen Satz zu verstehen ist Konzeption. Herr Tato ist ein Silatmeister. Er beherrscht Silat. Wissen Sie, wer Herr Tato ist? Kennen Sie Herrn Tato? Was macht er beruflich? Er ist Dozent. Wo wohnt er? Außerhalb von Indramayu? Gut, Ihre Wahrnehmung von Herrn Tato ist korrekt. Wer beherrscht Silat? Herr Tato. Herr Tato beherrscht Silat mit dieser Auffassung. Wenn man einmal gegen ihn kämpft, sollte man es gar nicht erst versuchen, man hat keine Chance. Das bedeutet, er versteht es. Aber die Briten verstehen Silat anscheinend nicht. Sie denken, Silat sei Kochen. Schließlich geht Herr Afka auf den Markt, um Gemüse und Gewürze zu kaufen. Herr Tato, bitte kochen Sie das. Das zeigt, dass Sie keine Ahnung haben. Jetzt wissen Sie, wo Jakarta liegt, im Westen oder im Osten? Im Westen. Wenn Sie denken, Jakarta läge im Osten, kommen Sie nicht in Jakarta an, sondern in Surabaya. Diese Auffassung muss genauer erklärt werden. Und es gibt zwei Grenzen in der Logik. Das Sammeln gleicher Einheiten und das Verwerfen alles nicht gleichen. Im Arabischen nennt man das Jami und Mani. Das ist Aristoteles' Lehre der Logik. Obwohl John Dewey sie ablehnte, entwickelte er die Forschungsmethodik.
Wenn unsere Wahrnehmungen stimmen, sind auch unsere Vorstellungen und Schlussfolgerungen korrekt. Wenn all dies zutrifft, erlangen wir immenses Wissen. Je mehr Wissen wir verstehen, desto gebildeter werden wir. Wir verstehen Anthropologie, Soziologie, Geschichte, Kosmologie, Psychologie, wir verstehen einfach alles. Je mehr Wissen wir erlangen, desto klüger werden wir. Je intelligenter wir sind, desto mehr Wissen besitzen wir, und was geschieht dann? Wir sehen das Universum in seiner ganzen Schönheit. Mankadim, ein Bauer, der gerne hackt, isst einen Apfel. Ein anderer, ein Ernährungswissenschaftler, isst ebenfalls einen Apfel. Mankadim findet ihn köstlich, und der Wissenschaftler findet ihn auch köstlich, doch die Qualität des Genusses ist unterschiedlich. Warum? Weil der Wissenschaftler die Vitamine im Apfel versteht, die ihm nützen, während Mankadim nur den köstlichen Geschmack wahrnimmt. Genau das unterscheidet sie. So erscheint uns die Natur schöner, wenn wir klüger sind. Apakah yang dinamakan persepsi? Lalu kita bandingkan dengan konsepsi. Apa yang dimaksud konsep? Kita jangan dulu memasuki wilayah konsepsi ketika kita belum menyelesaikan persepsi. Tidak mungkin dong. Kalau persepsinya salah, konsepsinya salah. Kalau konsepnya salah, konklusinya salah, implementasinya salah, aplikasinya salah, semuanya salah. Itulah sebabnya kita harus mulai dari awal. Mari kita coba betulkan dulu persepsinya. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah pemahaman Anda. Kita tidak mendefinisikannya, tetapi hanya sebuah contoh saja. Memahami sebuah kata adalah persepsi. Memahami satu kalimat adalah konsepsi. Misalnya, Pak Tato pandai silat, pandai bermain silat. Anda tahu nggak siapa Pak Tato ini? Apakah Anda kenal Pak Tato? Apa pekerjaannya? Oke, kenal Pak Tato, tahu pekerjaannya dosen, tinggalnya di mana? Di luar kota Indramayu. Oke, benar persepsi Anda tentang Pak Tato. Siapa yang pandai bela diri silat? Pak Tato. Pak Tato pandai bermain silat. Dengan konsepsi semacam itu, suatu ketika Anda berkelahi dengannya. Ya jangan coba-coba berkelahi dengannya. Anda nggak bakalan menang. Itu berarti paham. Tetapi ternyata ada orang Inggris tidak mengerti silat. Dikiranya silat itu memasak. Akhirnya Pak Afkar berbelanja di pasar untuk membeli sayuran dan membeli rempah-rempah atau bumbu. Pak Tato, tolong masak ini. Itu berarti Anda tidak memahami konsepsi. Sekarang Anda tahu Jakarta di sisi mana? Barat atau timur? Barat. Ketika Anda menduga bahwa Jakarta berada di sebelah timur, Anda tidak akan sampai di Jakarta, tetapi sampai di Surabaya. Persepsi ini perlu dijelaskan secara rinci, dan batasannya itu ada dua dalam ilmu logika.
menghimpun satuan yang sama dan menolak apapun yang tidak sama. Bahasa Arabnya namanya jami' dan mani'. Ini ajaran dari Aristoteles tentang ilmu logika itu, sekalipun oleh John Dewey ditentang atau ditolak. John Dewey mempunyai pemikiran baru, namanya metodologi riset. Ketika persepsi kita benar, konsepsi kita benar, konklusi kita juga benar, dalam menyusun premis-premis juga benar, semuanya. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Semakin banyak pengetahuan yang kita pahami, semakin pengetahuan kita banyak. Mengerti antropologi, mengerti sosiologi, memahami sejarah, memahami kosmologi, memahami psikologi, memahami segalanya. Semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, semakin pintar kita, semakin kita cerdas. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, apa yang terjadi? Kita dapat melihat alam semesta ini semakin indah. Mang Kadim, seorang petani yang suka mencangkul, sedang makan buah apel. Satu lagi, seorang dokter ahli gizi makan buah apel. Mang Kadim mengatakan enak. Dokter juga mengatakan buah apel rasanya enak, tetapi kualitas enaknya berbeda. Mengapa? Karena seorang dokter memahami kandungan vitamin apa saja yang ada pada buah apel itu yang bermanfaat untuk dirinya. Sementara Mang Kadim hanya memahami rasa enaknya saja. Itulah kualitas yang membedakannya. Jadi alam dunia terasa semakin indah ketika kita semakin cerdas. Demikian kiranya sinau menirukan dawuh Buya Syakur Yasin. Bila mana ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa disampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.